بسم الله الرحمن الرحيم. Em nome de Allah, o mais clemente, o mais misericordioso. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود Ó vós que credes, cumpri com os pactos firmados com Allah e com as pessoas. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. Foi feito lícito para vós consumir todos os animais que vivem em rebanho, exceto o que é recitado como ilícito. E não é lícita a caça enquanto estiverem em ihram. إن الله يحكم ما يريد. Certamente, Allah legisla o que Ele quer. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. Ó vós que credes, não profaneis os rituais e a simbologia de Allah, nem o mês proibido, nem os animais a serem sacrificados ou os animais encoleirados, nem deixeis de adorná-los. ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. Também não importuneis os que vêm à casa proibida, a Kaaba, procurando as graças e a satisfação do seu Senhor. وإذا حللتم فاصطادوا. E quando terminar o período de Ihram, caçai como quiserdes. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. E não deixeis que o rancor por um povo que vos tenha impedido de ir à mesquita proibida vos leve a transgredir. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. E cooperai mutuamente na virtuosidade e no temor a Allah. E não coopereis mutuamente no pecado e na animosidade. واتقوا الله إن الله شديد العقاب. E temei a Allah. Certamente, Allah é severo na sua punição. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة. Foi-vos proibido consumir o animal encontrado morto, o sangue, a carne de porco, tudo o que foi sacrificado a outro que não a Allah, o animal asfixiado, والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. morto por golpes, morto em decorrência de uma queda ou chifrado por outro animal. Também o devorado por feras selvagens, a menos que tenhais conseguido abater enquanto ainda vivos. E o que tiver sido sacrificado em altares para ídolos. ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. E é também proibido consultar a sorte com flechas. Isso é depravação. Hoje, os incrédulos perdem as esperanças de vos removerem a vossa religião. Portanto, não os temais, e temei a mim. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Hoje completei para vós a vossa religião. Completei a minha graça sobre vós e escolhi para vós o Islão como religião. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
Quem tiver necessidade de consumir o que foi proibido por fome extrema e sem intenção de cair em pecado, saiba que, certamente, Allah é perdoador, misericordioso. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات Perguntam-te, Muhammad, sobre o que lhes foi permitido consumir como alimento. Diz, foi-vos permitido tudo o que é saudável. وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله E o que é caçado pelos animais de caça treinados por vós, conforme ensinado por Allah. فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. Portanto, comei do que capturam para vós e mencionai o nome de Allah sobre o animal caçado. E temei a Allah. Certamente, Allah é célere em ajustar contas. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. Hoje foi-vos permitido tudo o que é bom. E também o alimento daqueles aos quais foi dado o livro é-vos permitido. Assim como o vosso alimento é-lhes permitido. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. E também está permitido desposar as castas dentre as crentes no Islão e as castas dentre aqueles aos quais foi dado o livro antes de vós, judias e cristãs, e lhes derem os seus dotes, obrigatórios no casamento. إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. Castas, não para fornicar, nem para tomá-las por amantes. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. E aqueles que rechaçarem a fé, sem dúvida terão as suas ações anuladas, e na próxima vida contar-se-ão entre os perdedores do paraíso. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. Ó vós que credes, quando vos levantardes para rezar, lavai os vossos rostos e as vossas mãos até aos cotovelos. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. E passai as mãos molhadas em vossas cabeças, e lavai os vossos pés até aos tornozelos. وإن كنتم جنبا فاطهروا. E se estiverdes em estado de impureza maior, purificai-vos. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم. E se estiverdes doentes ou em viagem, ou se algum de vós tiver feito as suas necessidades fisiológicas, ou tiverdes tocado أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ou tiverdes tocado sexualmente as mulheres e não encontrardes água, então fazei o tayammum com boa terra limpa, tocando-a com as palmas das mãos
e passando as mãos nos vossos rostos e nas vossas mãos até aos cotovelos. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Allah não quer criar-vos dificuldade alguma, mas, na verdade, quer purificar e completar a sua graça sobre vós, para que, quem sabe assim, possais ser agradecidos a Allah. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. E recordai-vos das graças de Allah convosco e do pacto firmado convosco, quando dissestes, ouvimos e obedecemos. واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. E temei a Allah. Certamente, Allah é conhecedor do que há no íntimo de todos. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. Ó vós que credes, sede constantemente firmes na verdade para com Allah, testemunhando com justiça. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. E não deixeis que o rancor por um povo vos leve a transgredir. اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sede justos, pois isso é mais próximo da piedade. E temei a Allah. Certamente, Allah é conhecedor do que fazeis. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. Allah prometeu àqueles que creem e praticam as boas ações que para eles haverá perdão e uma grande recompensa. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. E aqueles que descreram e rejeitaram os nossos versículos, esses serão os que habitarão o inferno. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. Ó vós que credes, recordai-vos das graças de Allah sobre vós, quando um povo teve a intenção de vos agredir, e Allah deteve as suas mãos. واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. E temei a Allah, e em Allah confiam os crentes. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. E Allah firmou um pacto com o povo de Israel, e nós enviamos 12 líderes dentre eles mesmos. وقال الله إني معكم. E disse Allah, certamente eu estou convosco. لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم. Se estabelecerdes as orações, pagardes o zakat, acreditardes nos meus mensageiros e os apoiardes, وآمنتم
آمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم. Se emprestardes o bom empréstimo a Allah, realmente perdoarei os vossos pecados. لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. Introduzir-vos-ei em jardins abaixo dos quais correm os rios. فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. E aqueles dentre vós que descrerem depois disso, sem dúvida ter-se-ão desviado do caminho ao paraíso. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. E por eles quebrarem o pacto, amaldiçoámo-los e fizemos os seus corações endurecerem. يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. Deturparam as palavras do seu contexto e esqueceram-se de uma parte de que foram relembrados com tais palavras. ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح. E tu sempre verás a tradição por parte deles, exceto de alguns deles. Portanto, perdoa e desculpa a estes poucos. إن الله يحب المحسنين. Certamente, Allah ama os benfeitores. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به. E aqueles que dizem, somos cristãos, também firmamos um pacto com eles, mas eles esqueceram-se de parte daquilo com o qual foram aconselhados. فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. Semeamos entre eles a inimizade e o ódio até ao dia da ressurreição. وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. E Allah, no dia do juízo, dir-lhes-á o que faziam. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. Ó vós que recebestes o livro, chegou até vós o nosso mensageiro para esclarecer muito do que vós omitistes do livro e perdoar muitos outros das vossas falhas. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. Sem dúvidas, chegou até vós, de Allah, uma luz, Muhammad, e um livro esclarecedor, Alcorão. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. Com o qual Allah guia aqueles que seguem o que o satisfaz. ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. E tira as pessoas das trevas para a luz, com a sua permissão, e os guia ao caminho reto. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. Certamente renegam a fé aqueles que dizem, certamente Allah é o Messias, Jesus, filho de Maria. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. Diz,
E quem possui algum poder contra Alá, se ele então quisesse exterminar o Messias, filho de Maria, a sua mãe e todos os que estão na terra? ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما E a Alá pertence o reino dos céus e da terra e tudo o que há entre eles. يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. Alá cria o que quer e Alá tem o poder pleno sobre todas as coisas. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. E disseram os judeus e os cristãos: nós somos os filhos de Alá e os seus amados. قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. Diz, porque ele vos castiga pelos vossos pecados. De forma alguma, vós sois humanos dentre outros que Alá criou. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. Ele perdoa a quem quer e castiga a quem quer. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. E é de Alá a soberania dos céus e da terra e do que há entre eles. E para ele será o retorno. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. Ó vós que recebestes o livro, chegou até vós o nosso mensageiro, esclarecendo-vos toda a verdade após um período sem mensageiros, para que não digam, não nos chegou qualquer alviçareiro ou admoestador. فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. Logo, por certo que chegou até vós um alviçareiro e um admoestador. E Alá é, sobre todas as coisas, poderoso. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. E quando Moisés disse ao seu povo, ó povo, lembrai-vos da graça de Alá sobre vós, quando fez surgir profetas entre vós e os fez reis. وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. E vos deu o que nunca deu a ninguém nos universos. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. Ó povo, entrai na terra sagrada que Alá prescreveu para vós, e não recueis, fugindo da batalha, porque passareis a ser dos que perdem o paraíso na outra vida. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. Disseram os judeus seguidores de Moisés: Moisés, nessa terra, há um povo poderoso. Jamais entraremos nela até que estes saiam dela. Se saírem dela, então certamente nós entraremos.
teremos. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب. Disseram então 2 homens dentre os tementes a Alá, aos quais Alá favoreceu: entrai nestas terras pelo portal. فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. E assim que entrardes, certamente sereis vitoriosos, e em Alá confiai, se são realmente crentes. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. Outros disseram: ó Moisés, nunca entraremos lá enquanto este povo estiverem na terra. Portanto, vai tu com o teu Senhor e combatam, que nós ficaremos aqui parados. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. Disse Moisés: Senhor meu, certamente eu não possuo poder, senão sobre mim e sobre o meu irmão. Portanto, aparta-nos do povo depravado. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. Disse Alá: ela, a terra sagrada, ser-lhes-á proibida por 40 anos, e vagarão sem rumo pela terra. Logo não te aflijais pelo povo depravado. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. E recita-lhes a verdade sobre a história dos 2 filhos de Adão, quando ambos fizeram ofrendas a Alá, e foi aceite a de um deles e recusada a do outro, que disse: vou matar-te por isso. قال إنما يتقبل الله من المتقين. Aquele respondeu: Alá aceita a ofrenda dos piedosos. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. Disse aquele ao seu irmão: mesmo que levantes a tua mão para me matar, eu não levantarei a minha mão para te matar. Certamente temo a Alá, o Senhor dos Universos. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. Sem dúvida, eu quero que tu sejas responsável pelo pecado de me matar e pelo teu pecado, e que sejas tu e não eu um dos habitantes do fogo do inferno. Essa é a recompensa dos injustos. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. Mas o seu ego fê-lo matar o seu irmão. Então, realmente matou-o, tornando-se um dos que se perderam. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. Enviou então Alá um corvo que se pôs a cavar a terra para lhe mostrar como esconder o cadáver do seu irmão.
قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. Disse: ai de mim, não seria nem mesmo capaz de ser como este corvo para que pudesse esconder o cadáver do meu irmão? E passou a ser dos arrependidos. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض Por isso, prescrevemos ao povo de Israel que quem matar alguém, exceto por outra vida, executando quem cometeu um assassinato, ou por semear a corrupção na terra, فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. será como se tivesse assassinado toda a humanidade. E quem salvar uma vida será como se tivesse salvado a vida de toda a humanidade. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. E já chegaram até eles, ao povo de Israel, os nossos mensageiros com as evidências. E mesmo depois disso, a maioria deles são corruptores na terra. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. A única recompensa para aqueles que declararam guerra contra Allah e o seu mensageiro e se empenham em disseminar a corrupção na terra. ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. É que sejam mortos ou crucificados, ou que tenham as suas mãos e pés mutilados de lados opostos, ou que sejam banidos da terra. ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Isso servirá como humilhação na terra, e na próxima vida, após a morte, incorrerão em castigo enorme. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. Exceto aqueles que se arrependerem antes que vós tenhais poder sobre eles. E sabei que Allah é perdoador, misericordioso. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. Ó vós que credes, temei a Allah e buscai meios de vos aproximardes dele, e lutai pela sua causa. Assim prosperareis. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به. Certamente, aqueles que rechaçam a fé, se possuem tudo o que há na terra e ainda a mesma quantidade a mais, para que com isso se livrassem. ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. Do castigo do dia da ressurreição, não seriam aceites.
e para eles haverá castigo doloroso. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. Desejarão sair do fogo, mas não sairão dele. E para eles haverá castigo permanente. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. Ao ladrão e à ladra, cortai as mãos como castigo exemplar. E Allah é poderoso, sábio. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. Mas quem se arrepender após a sua injustiça e orientar-se, então Allah perdoá-lo-á. Certamente Allah é perdoador, misericordioso. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. Não sabes que a Allah pertence o reino dos céus e da terra? Castiga a quem quer e perdoa a quem quer. E Allah é sobre todas as coisas, poderoso. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. Ó mensageiro, que não te entristeçam aqueles que se precipitam em renegar a fé e aqueles que dizem com as suas bocas, cremos, porém os seus corações não creem. ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه. E dentre os judeus há os que dão ouvidos às mentiras e dão ouvidos a outros povos que nunca estiveram contigo. Deturpam as palavras dos seus verdadeiros significados. يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. E dizem, se vos for dado o que corrobora os vossos desejos, aceitai. Mas se não, então tende cuidado e não aceiteis. E a quem Allah extravia, nada poderá fazer contra ele. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Esses são aqueles cujos corações Allah não quer purificar, por eles mesmos preferirem o desvio e o extravio. Para eles há humilhação neste mundo e na próxima vida terão castigo enorme. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. Eles escutam mentiras e consomem o ilícito. Portanto, se vierem até ti, Muhammad, julga entre eles ou afastai-te deles. وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط
إن الله يحب المقسطين. E se tu te afastares deles, em nada poderão prejudicar-te. E se os julgares, julga entre eles com justiça. Certamente, Allah ama os justos. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. Mas como poderás julgar entre eles enquanto eles têm a Tora, que contém o julgamento de Allah? E então rejeitaram a verdade, e não são eles verdadeiramente crentes. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. Nós revelamos a Tora, e nela há orientação e luz. يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. Com ela julgam os profetas que se submeteram à vontade de Allah, os judeus e os rabinos e os legisladores, por terem sido encarregues de preservar o livro de Allah e serem testemunhas dele, da Tora. فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. Portanto, não temais as pessoas e temei a mim, e não negocieis os meus versículos por vil valor. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. E quem não julga com o que foi revelado por Allah, o Alcorão, estes são os que rechaçam a verdadeira fé. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف. E prescrevemos-lhes na Tora uma vida por uma vida, o olho pelo olho, o nariz pelo nariz. والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له. A orelha pela orelha, o dente pelo dente, e por ferimentos, retaliação. Mas quem perdoar como um ato de caridade, isso servirá de expiação das suas falhas para ele. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. E quem não julga com o que foi revelado por Allah, estes serão os injustos. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة. E nos passos deles, dos profetas, enviamos Jesus, filho de Maria, confirmando o que veio anteriormente, a Tora. وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. E demos-lhe o Evangelho, onde há orientação e luz, confirmando na Tora que o precedeu. E revelamos orientação e exortação para aqueles que temem a Allah. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل
أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. E que os crentes no Evangelho julguem conforme o que Allah revelou nele. E quem não julga conforme o que foi revelado por Allah, estes serão os pecadores. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. E revelamos a ti, Muhammad, o livro, o Alcorão, com a verdade, com o verdadeiro conteúdo das mensagens anteriores, confirmando o que foi revelado anteriormente, e para que esta revelação, o Alcorão, prevalecesse sobre eles, sobre os livros anteriores. فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. Portanto, julga entre eles de acordo o que foi revelado por Allah e não sigas os desejos deles, dos judeus e dos cristãos, desviando-te da verdade que chegou até ti. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. Para todos fizemos um caminho e uma metodologia de vida. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. E, se Allah quisesse, teríamos feito de vós uma única nação, mas testa-os com aquilo que chegou até vós. Portanto, disputem na prática de boas ações. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Para Allah é o retorno de todos, e então, no dia do juízo, informará a todos sobre o que divergiam. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. E julga entre eles de acordo com o que foi revelado por Allah. Não sigas as tuas vontades e precavem-te delas para que não te desviem daquilo que Allah te revelou. فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. E se eles recusarem, então sabe que Allah quer castigá-los por alguns dos seus pecados. E muitas das pessoas são pecadoras. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. Acaso desejam o julgamento da época da ignorância, período pré-islâmico? E quem é melhor do que Allah para julgar um povo convencido da verdade? يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. Ó vós que credes, não tomeis os judeus nem os cristãos por aliados próximos. São uns amigos dos outros. ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. E aqueles que lhes tomam a eles por aliados próximos serão considerados como um deles.
Certamente, Allah não guia um povo injusto. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. E tu, Muhammad, verás aqueles, os hipócritas, em cujos corações há doença, apressando-se, buscando a tua proteção e amizade, e dizendo: temos medo que nos atinja alguma desgraça. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. Talvez Allah não traga a vitória ou algum decreto dele mesmo, e com isso se arrependam pelo que ocultavam em seus íntimos. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. E aqueles que creram dirão sobre os hipócritas: são estes que juravam por Allah os seus mais profundos juramentos que estavam conosco? As suas ações foram em vão e tornaram-se dos perdedores. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. Ó vós que credes, quem de vós rechaçar a sua religião, cometer apostasia, saiba que Allah vos substituirá por um povo que ele ama e que o amará. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. Humildes com os crentes, severos com os descrentes, que combatem pela causa de Allah e não temerão ser reprovados pelos incrédulos. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Essa é a graça de Allah, que a dá a quem ele quer. E Allah é amplamente sábio. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. Os seus únicos aliados próximos são Allah, o seu mensageiro, e aqueles que creram e que estabelecem a oração em suas vidas, pagam o zakat e prostram-se perante Allah. من يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. Quem toma Allah, o seu mensageiro, e os que creram por aliados próximos, saibam que a comunidade de Allah é vitoriosa. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا. Ó vós que credes, não tomeis como amigos próximos aqueles que escarnecem da vossa religião e a tomam por brincadeira. من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. Dentre aqueles aos quais foi dado o livro, a Tora e o Evangelho, antes de vós, nem os incrédulos. E temei somente Allah, se sois crentes. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم
إنهم قوم لا يعقلون. Estes que, quando vós sois chamados para as orações, as tomam por zombaria e brincadeira. Isso porque eles são um povo que não raciocina. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. Diz, ó povo do livro, vós criticais-nos só porque cremos em Alá e no que nos foi revelado e no que foi revelado anteriormente, e porque a maioria de vós é pecadora. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. Diz, informo-vos quem terá a pior retribuição perante Alá. من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. Os que Alá amaldiçoou, contra quem voltou a sua ira, transformando alguns em macacos e porcos, e serviam ao Tahut. أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. Esses estão em pior situação e são os mais desviados do caminho que leva à salvação. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. E quando os judeus vêm até vós, dizem hipocritamente: cremos, sendo que já entraram na descrença e saem do Islão da mesma forma. E Allah bem sabe o que ocultavam. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. E tu verás que muitos deles apressam-se em cometer o pecado na animosidade, apropriando-se de bens ilícitos. E que péssimo é o que fazem. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. Porque os rabinos e os sacerdotes não os impedem de proferir palavras pecaminosas e de consumir ganhos ilícitos. Realmente, péssimo é o que fazem. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. E dizem os judeus: a mão de Alá é fechada, que as suas mãos se fechem, e foram amaldiçoados pelo que disseram. Na verdade, as suas duas mãos estão estendidas, agracia a quem quer da maneira que quer. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. E o que foi revelado pelo teu Senhor aumentará a rebeldia de muitos e a negação da fé. وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ. E semeamos entre eles a inimizade e o ódio até o dia da ressurreição. Cada vez que acendem a chama da guerra,
Allah a apaga. ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. E empenham-se em espalhar a corrupção na terra. E Allah não ama os corruptos. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. E se aqueles que receberam o livro, a Tora e o Evangelho crescem e temessem a Allah, nós perdoaríamos as suas más ações e falo-íamos entrar nos jardins dos prazeres infindáveis. لو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. E se observassem a Tora, o Evangelho e o que lhes foi revelado, o Alcorão, do seu Senhor, alimentar-se-iam do que vem acima deles, dos céus, e do que está sob os seus pés. منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. Entre eles há uma comunidade moderada, mas muitos deles praticam o que é mau. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. Ó mensageiro, transmite o que foi revelado a ti do teu Senhor. E se não o fizeres, não terás transmitido a sua mensagem. والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. E Allah proteger-te-á das pessoas que querem fazer-te mal. E Allah não orienta o povo incrédulo. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. Diz Muhammad, ó povo do livro, judeus e cristãos, vós não estáis sobre nenhum fundamento até que pratiqueis a Tora, o Evangelho, e no que vos foi revelado pelo vosso Senhor. وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. E a muitos deles, muito vai aumentar o que lhe foi revelado pelo teu Senhor, rebeldia e rechaço da fé. Não desanimes então com aqueles que são incrédulos. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر. Certamente, entre os crentes, os muçulmanos, os judeus, os sabeus e os cristãos, há os que creram em Allah e no último dia. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. E praticaram as boas ações. Logo, estes não temerão nesta vida e nem se entristecerão no dia do juízo final. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا. E firmamos pacto com o povo de Israel e enviamos até eles mensageiros. كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون.
Mas, sempre que lhes chegava um mensageiro discrepando com o que eles desejavam, uma parte deles rejeitava a mensagem, enquanto outros assassinavam os profetas enviados. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. E achavam que não seriam castigados. Então fizeram-se de cegos e surdos quanto à verdade. Mas Allah aceitou deles o arrependimento. Porém, muitos deles, outra vez, fizeram-se de cegos e surdos. E Allah é observador do que fazem. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. Rechaçam a fé aqueles que dizem: certamente Allah é o Messias, filho de Maria. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. E o Messias, Jesus, disse ao povo de Israel: ó povo de Israel, adorai a Allah, o meu Senhor e o vosso Senhor. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Certamente, aqueles que associam outros a Allah, a estes Allah proibiu o paraíso, e sua morada será o fogo do inferno. E os injustos não terão nenhum socorredor. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. Rechaçam a fé aqueles que dizem: certamente, Allah é o terceiro de 3 divindades. Não existe divindade exceto a divindade única, Allah. وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. E se não deixarem isso que dizem, afligirá os descrentes dentre eles castigo doloroso. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. Não se vão arrepender perante Allah e não lhe pedirão perdão? E Allah é perdoador, misericordiosíssimo. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. Não é o Messias, filho de Maria, senão mensageiro. Antes dele houve outros mensageiros, e a sua mãe era sincera, crente. كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. Ambos consumiam alimentos. Vês, Muhammad, como lhe esclarecemos os versículos, e vês como se desviam. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. Diz: vós adorais em vez de Allah os que não possuem o poder nem de prejudicar nem de beneficiar. E Allah é omniovinte, sapientíssimo. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء
قوم قد ضلوا من قبل. Diz, ó povo do livro, não exagereis na vossa religião para além da verdade, e não sigais os desejos de um povo que já se desviou antes. وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. Desviou a muitos e desviou-se completamente do caminho correto. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Amaldiçoados foram os que descreram nas línguas de David e de Jesus, filho de Maria. Isso porque desobedeciam e eram transgressores. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. Não coibiam o mal que praticavam. Realmente, que péssimo é o que faziam. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. Tu verás muitos deles aliando-se aos descrentes. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. Péssimo é o que eles próprios se incitaram a fazer. A ira de Allah caiu sobre eles e serão castigados eternamente. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. E, se tivessem crido em Allah e no profeta e no que lhe foi revelado, não os teriam tomado os incrédulos por aliados próximos, mas muitos deles são depravados. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. Certamente, tu perceberás a mais intensa inimizade contra os que creram. É aquela vinda dos judeus e daqueles que são politeístas. إن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. E certamente encontrarás que os mais próximos em amor para com os crentes são aqueles que dizem: somos nazarenos. ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. Isso porque entre eles há sacerdotes e monges, e porque estes não são arrogantes. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. E quando ouvem o que foi revelado ao mensageiro Muhammad, tu verás os teus olhos a transbordar de lágrimas por terem conhecido a verdade. يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. Dizem: Senhor nosso, cremos, logo registe-nos junto com os que testemunham a verdade. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. E porque nós, cristãos, não creríamos em Allah e no que nos chegou da verdade,
já que ansiamos porque o nosso Senhor nos introduza no paraíso com os virtuosos. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. Allah recompensou-os pelo que disseram, com jardins abaixo dos quais correm rios, onde estarão eternamente. E essa é a recompensa dos benfeitores. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. E aqueles que não creram e desmentiram os nossos versículos, esses serão os moradores do inferno. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. Ó vós que crestes, não proibais o bem que Allah tornou lícito para vós e não transgridais. Sem dúvida, Allah não ama os transgressores. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. E consumi do que Allah proveu, desde que seja bom, salutar e ilícito. E temei a Allah, aquele em quem vos credes. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. Allah não vos culpará pelos vossos juramentos despretensiosos, mas sim culpar-vos-á pelos juramentos intencionais e que não são cumpridos. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. Logo, a expiação desse pecado é alimentar 10 necessitados com a mesma comida da qual alimentam os vossos familiares, ou que os vistam como vós vos vestis, ou que libertem um escravo. فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. Mas os que não tiverem meios para tal, que jejuem então 3 dias consecutivos. Essa é a expiação pelos juramentos não cumpridos. E cumpri os vossos juramentos. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. Desta forma, Allah esclarece-vos os seus versículos, para que sejais agradecidos a Ele. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Ó vós que credes, certamente tudo o que inebria, os jogos de azar, o Jansab e consultar sorte com flechas, são uma abominação dentre as obras do Satanás. Distanciai-vos de tudo isso para que assim prospereis. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر O Satanás só quer fazer com que a animosidade e o ódio se estabeleçam entre vós, através de tudo o que inebria e dos jogos de azar. ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة
فهل أنتم منتهون. E quer impedir-vos da recordação de Allah e das orações. Portanto, que vós vos abstenhais disso. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. E obedecei a Allah, e obedecei ao mensageiro, e tende cuidado. Porém, se vos recusardes, sabei que não é incumbido ao nosso mensageiro, senão a transmissão desta mensagem. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. Não há pecado para aqueles que creram e praticaram as boas obras naquilo que consumiram antes destas proibições, enquanto foram tementes a Allah, praticaram o bem. إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. Temeram, creram e tendo sido verdadeiramente crentes e tentaram alcançar a excelência no temor a Allah, obtendo êxito nisso. E Allah ama os que aperfeiçoam a sua fé. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. Ó vós que crestes, certamente Allah testar-vos-á com algo da caça ao alcance das vossas mãos ou das vossas lanças, para que Allah saiba quem o teme quando ninguém o vê. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. Mas quem então transgredir sofrerá um castigo doloroso. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. Ó vós que crestes, não caceis enquanto estiverem em estado de ihram. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. E quem de vós matar um animal intencionalmente, a compensação será um animal de rebanho semelhante ao que vós tiverdes matado. يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. A decisão será tomada por 2 homens justos dentre vós, e que o animal seja enviado como ofrenda para chegar a Kabar, ou que alimente necessitados, ou que jejue para que tenha em conta a consequência da sua ação. عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. Allah perdoou então o que passou, mas aquele que fizer outra vez deliberadamente, Allah o castigará. E Allah é todo poderoso e o soberano do seu castigo. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. É-vos lícito pesca do mar e o seu alimento, para que desfrutais vós e para aqueles que estão em viagem. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون.
Porém, é proibida a caça terrestre enquanto estiverdes em estado de ihram. E temei a Allah, perante o qual vós sereis reunidos. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. Allah fez a Kaaba, a casa proibida, como proteção para as pessoas. E, da mesma forma, o mês proibido, as oferendas a Allah para os pobres e necessitados e os animais identificados para sacrifício. ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. Isso é para que sabais que Allah sabe de tudo o que há nos céus e o que há na terra, e que Allah é de tudo conhecedor. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. Sabei que Allah é severo no castigo e que Allah é também perdoador, misericordioso. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. Não é obrigação do mensageiro, Muhammad, senão a transmissão da mensagem. E Allah conhece o que externais e o que ocultais em vossos íntimos. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. Diz Muhammad, não se equiparam o mal e o bem, ainda que muito vos impressione o que é mau. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. Portanto, temei a Allah, ó perspicazes, para que assim prospereis. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. Ó vós que credes, não pergunteis sobre temas que, se fossem esclarecidos, vos afligiriam. وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. Porém, se perguntardes paulatinamente, enquanto o Alcorão é revelado, vereis que tais temas serão esclarecidos. Allah perdoou-vos por essas perguntas, e Allah é perdoador, tolerante. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. Povos que vos antecederam fizeram as mesmas perguntas, sem esperar pela revelação gradual, e acabaram por se tornar descrentes. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. Allah não instituiu a prática da Bahira, da Saiba, da Wasila e nem de Ham. Mas os descrentes inventam mentiras acerca de Allah. وأكثرهم لا يعقلون. E a maioria deles não reflete e cai na superstição. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. E quando lhes é dito, vinde para o que Allah revelou e para o mensageiro, respondem, é-nos suficiente aquilo que encontramos os nossos pais a seguir. أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون.
mesmo que os seus pais nada soubessem e nem que estivessem orientados. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. Ó vós que credes, vós sois responsáveis apenas por vós próprios. Não vos prejudica quem se desviar, se estiverdes orientados. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. O retorno de todos nós será para Alá, que então vos informará no dia do juízo de tudo o que fizestes quando em vida. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم. Ó vós que credes, testemunho deve ser tomado quando a morte se faz presente a de vós, no momento em que fazeis os vossos testamentos. Que sejam as testemunhas 2 homens justos. اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. Ou outras pessoas, se estiverdes em viagem e a calamidade da morte vos atingir. تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله. Que as testemunhas sejam detidas se houver dúvidas sobre o testemunho, após terem feito as suas orações, e que jurem por Alá: não venderemos o nosso testemunho por preço algum, ainda que quem se beneficie seja parente próximo, e nem esconderemos o testemunho de Alá. ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. Nesse caso, seríamos claramente pecadores. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان. E se for descoberto que ambos caíram em pecado, cometendo perjúrio, outros 2 então tomarão os seus lugares como testemunhas, dentre os mais próximos daqueles que foram prejudicados com o falso testemunho. من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. E que ambos jurem por Alá: o nosso testemunho é mais verdadeiro que o testemunho deles, e não transgredimos. E se o fizéssemos, certamente seríamos injustos. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم. Isso é mais adequado para que prestais um testemunho fidedigno e que temais que sejam recusados os seus juramentos por outros juramentos. واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. E temei a Alá e ouçam, e Alá não orienta o povo perverso. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. O dia em que Alá reunir os mensageiros e disser:
o que vos foi dado como resposta ao chamado para Alá? Responderão: não temos conhecimento. Certamente, o Senhor é todo conhecedor do oculto. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس. E quando Alá disser: ó Jesus, filho de Maria, lembra-te das minhas bênçãos sobre ti e sobre a tua mãe, quando te fortaleci com o Espírito Sagrado. إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. E falaste às pessoas ainda no berço e quando adulto. E quando te ensinei o livro, a sabedoria, a Tora e o Evangelho. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. E quando tu criaste com barro pássaro com a minha anuência, então sopraste nele, e o pássaro de barro transformou-se em pássaro real, com a minha anuência. وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني. Tu curavas o cego e o leproso com a minha anuência, e quando fazia com que os mortos saíssem das tumbas, ressuscitando-os com a minha anuência. وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. E quando te livrei do povo de Israel, que conspirava contra Jesus, quando lhes trouxe as evidências. Disseram então os descrentes: tudo isso não é senão magia evidente. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. E quando inspirei os teus discípulos, crede em mim e no meu mensageiro. Disseram: cremos, e testemunha que somos muçulmanos. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء. E quando os teus discípulos disseram: ó Jesus, filho de Maria, pode o vosso Senhor fazer descer do céu uma mesa servida para nós? قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. Respondeu: temei Allah, se sois crentes. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. Disseram: queremos comer dela e queremos que tu tranquilizes os nossos corações, para que saibamos que realmente nos dizes a verdade e que sejamos testemunhas de tudo isso. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا. Disse Jesus, filho de Maria: Alá, nosso Senhor, faça descer do céu para nós uma mesa servida, e que esta seja uma festa. تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. Para os primeiros e últimos de nós, e um sinal da sua parte. E dê-nos o sustento, pois o Senhor é o melhor dos sustentadores. قال الله إني منزلها عليكم. Disse Alá: certamente,
eu falo-ei descer para vós. فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. Mas quem de vós rejeitar a fé, castigá-lo-ei com um castigo que nunca infligi a ninguém em nenhum dos mundos. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. E quando Allah disser, ó Jesus, filho de Maria, acaso tu disseste às pessoas, tomai a mim e à minha mãe como divindades em vez de Allah? قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته. Jesus então responderá, exaltado sejas, Senhor, como poderia eu dizer algo que não é meu direito dizê-lo? Se eu o tivesse dito, sem dúvida que o Senhor teria conhecimento. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. O Senhor sabe o que encerro em mim, e não sei o que o Senhor encerra em si. Certamente, o Senhor é todo conhecedor do oculto. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. Eu não lhes disse, senão o que o Senhor me ordenou dizer. Adorem Allah, o meu Senhor e o vosso Senhor. E fui testemunha sobre eles, enquanto estive entre eles. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. Mas quando o Senhor me levou, o Senhor foi o observador deles e do que faziam. E o Senhor é sobre todas as coisas testemunha. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. Se o Senhor decidir castigá-los, então eles são os seus servos. E se os perdoar, então certamente o Senhor é o poderoso, o sapientíssimo. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. Allah dirá, este é o dia em que a veracidade beneficiará os verazes. Haverá para eles jardins, abaixo dos quais correm rios, onde permanecerão eternamente. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. Allah estará satisfeito com eles, e eles estarão satisfeitos com ele. Essa é a grande vitória. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. De Allah é a posse dos reinos dos céus e da terra, e de tudo o que há neles. E Ele é, sobre todas as coisas, poderoso.